भगवते वासुदेवाय। आज प्रभु श्रीकृष्ण उद्धव आउ अक्रूर मने पकईछंती गोपपुरर कथा। आउ गोपपुर रे जाई पहुँची जाइछंती तीन जण। प्रथमे जमुना पार हेई जाई पहुँची गले गोपपुर रे। जमुना रे स्नान करुछंती। जेतेबेले जमुना रे स्नान करुछंती सेतेबेले जमुना आनंद गदगद हो जाउछि। आउ प्रभु को कहूछि, हे प्रभु एते दिन पर मो कथा मने पड़िला। प्रभु केते दिन है चाहि बसी थिली आपणक बाट को। आपण आसीबे, आपण को दिन आसीबे आउ मु धन्य हो जिबी। आउ से दिन भली ए जमुनार मन खुशी नाही प्रभु। ए जमुनार उजाड़ी बहुनी, ए जमुना खुशी नाही। तेणु आपण आसीगले एथर मोर आउ किछि भी चिंता नाही। तेणु आज प्रभु कहउछंती, हाँ माँ जमुना मु आसीगली माने एबे आउ किछि भी चिंता करनी। एथर पुणी थरे गोपपुर हसी उठिबो। तापरे आगको जाउछंती से कदम वृक्ष को टिके चाहि देइछंती प्रभु। अक्रूर आ उद्धव को कहउछंती, हे अक्रूर हे उद्धव ये होछि सेई कदम वृक्ष जो कदम वृक्ष रे बसी मु खेले बुले। आउ मोर कदम वृक्ष सहित संपर्क निबिड़ संपर्क। तेणु एक कथा देखी आज से अक्रूर आउ उद्धव दुई जन जाक प्रणाम करुछंती से कदम वृक्ष को। हेले कदम वृक्ष कौन कहूछि? वृक्ष भलइया मकु छाड़ी करी गल आसीब बोली कहिन मथुरा रहिल। आसीब बोली कहिन मथुरा रहिल। आसीब बोली कहिन मथुरा रहिल। जेउ दिन एही ठारू गल दामोदर सेई दिनु आम आत्मा हुई अस्थिर। सेही दिनु आम्भ आत्मा हुई अस्थिर। सेही दिनु आम्भ आत्मा हुई अस्थिर। आज प्रभु जेतेबेले कदम वृक्ष को जाई कदम वृक्ष को जाबुड़ी धरुछंती सेतेबेले कदम वृक्ष आखिरु धार धार लुह बही जाउछि। आउ कदम वृक्ष कांदी कांदी कहूछि, प्रभु जो दिनठू आपण गलेनी से दिनठू मु केबे खुशी नाही प्रभु। मु केबे भी खुशी नाही। एई कदम मूल रे रही त्रिभंगी ठाणी रे जेतेबेले बंशी की बजई दउथिलो सेतेबेले कदम वृक्षर छातीटा कुंढे मोट हो जाउथिला। हेले आउ ए कदम मूले के बंशी बजौनी प्रभु। ए कदम मूल रे जेमिति लागुथिला जिमिति स्वर्गर सुख। जे कई आसुथिले ए कदम वृक्ष को प्रणाम करुथिले। हेले ए कदम वृक्ष आउ सम्मान नाही प्रभु। ए कदम वृक्ष को सम्मान कई करंतिनी। एबे मु जेमिति अलड़ा अखोजा हो जाइछि समस्तक पई। तेणु प्रभु आज जेतेबेले आपणकर चरणर धूली पड़िछि तेणु मु आज धन्य हो जाइछि। सेइति पाई ए खुशीर लुह मो आखिरु बही जाउछि। कदम वृक्ष प्रभु को कहूछि, मोहन मुरली नाद कर्णे शुणु थाई से नाद शुणिले अंग पुलकी उठई। नाद शुणिले अंग पुलकी उठई। नाद शुणिले अंग पुलकी उठई। मोर उपरे पड़ी थिला श्री पयर पादर जे अंग हेउ थिला जर
ଜର ପାଦର ଦେ ଅଙ୍ଗ ହେଉଥିଲା ଜର ଜର ପାଦର ଦେ ଅଙ୍ଗ ହେଉଥିଲା ଜର ଜର। ତେଣୁ ଆଜି କଦମ ବୃକ୍ଷ ଆଖିରେ ଲୁହ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଛି ହେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ସେ ମୁରଲି ସ୍ୱନ ବାଜୁନି କି ମୋ ଅଙ୍ଗ ଆଉ ପୁଲକିତ ହେଉନି, ପାଦର ରେଣୁ ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ୁନି ଆଉ ମୋ ଅଙ୍ଗ ପୁଲକିତ ହେଉନି। ଆଜି ଆଜି ମୁଁ ଆନନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, ମୋ ଦେହ ଶିହରି ହେଇଯାଉଛି ଯେ ଆପଣ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ମୋତେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କଦମ ବୃକ୍ଷ, ଏଡ଼େ ଭାଗ୍ୟ ମୋର କେଉଁ ଆଡ଼େ ଗଲା, ଶ୍ରୀଚରଣ ଧୂଳି ମୋର ଅଙ୍ଗେ ନ ପଡ଼ିଲା, ଶ୍ରୀଚରଣ ଧୂଳି ମୋର ଅଙ୍ଗେ ନ ପଡ଼ିଲା, ଶ୍ରୀଚରଣ ଧୂଳି ମୋର ଅଙ୍ଗେ ନ ପଡ଼ିଲା। ମୁରଲି ସବଦନ ଶୁଣିଲି ମୁଁ ଶ୍ରବଣୀ, ଏବେ ଦୟା କରି ନଇଲ ଏତେ ଦିନେ, ସେଇ କଦମ ବୃକ୍ଷର ଭକ୍ତି ଭାବ ଦେଖି କହିଲେ କବି ବାଧରେ ହସି ପଦ୍ମ ଆଖି, କହିଲେ କବି ବାଧରେ ହସି ପଦ୍ମ ଆଖି, କହିଲେ କବି ବାଧରେ ହସି ପଦ୍ମ ଆଖି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ହେ କଦମ୍ବ ତମେ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ, ମୁଁ ଏବେ ଆସିଗଲିଣି ନା, ତମେ ପରା ମୋର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମରେ ସଖା, ତମେ ମୋର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ସଖା, ତେଣୁ ତମକୁ କେମିତି ମୁଁ ଭୁଲି ପାରିବି। ତେଣୁ ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ କରନା, ମୋତେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ଗୋପପୁରକୁ ଆସିନି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଥିବ। ତମେ ଯେମିତି ଆଜି କାନ୍ଦୁଛ, ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଥିବେ। ଏ ବୃନ୍ଦାବନ କୁଞ୍ଜବନ ଏ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଯମୁନାଙ୍କ ସହିତ ତ ଦେଖା କରିକି ଆସିଲି, ଆଉ କଦମ୍ବ ସହିତ ଦେଖା କଲି, ଏଥର ମୋତେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆଜି କଦମ ବୃକ୍ଷ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ନା, ସେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଯେତେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନେ ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଗୋପପୁରରେ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ବାଘ ମିରିଗ ଗୋଟିଏ ଘାଟରେ ପାଣି ପିଉଥିଲେ। ସେତେବେଳେ କାହା ପ୍ରତି କାହାର ହିଂସା ନଥିଲା, କାହା ପ୍ରତି କାହାର, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ଦୟା କ୍ଷମା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଂଶୀ ବଜେଇ ଦିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଆସି ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁଦିନ ଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ଗଲେଣି, ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଯେମିତି ସେ ଗୋପପୁର ଠାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେମିତି ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଘରେ ଘରେ ହିଂସା, କାହା ଭିତରେ କାହାର ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ, କାହା ଭିତରେ କାହାର ସ୍ନେହ ମମତା ନାହିଁ। ଏଠି ମିରିଗକୁ ବାଘ ଦେଖିଲେ ଧାଉଁଛି ମିରିଗକୁ ମାରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ତାହା ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବାଘ ମିରିଗ ଯେମିତି ଏକା ଘାଟରେ ପାଣି ପିଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ଆଜି ଏକଜୁଟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚାରିପଟରେ, ଆଉ ଘେରି ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖକୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୁଆଡ଼େ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖକୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ସିଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ। ବୃନ୍ଦାବନରେ ଯେତେକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଥିଲେ, ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ, ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ, ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ। କୁଞ୍ଜବନ ମଧ୍ୟେ ପଶିଲେ କଦେବ ଯାଇ, ଦେଖନ୍ତି ସଂକେତ ସ୍ଥାନ ମାନତ ସହଇ, ଦେଖନ୍ତି ସଂକେତ ସ୍ଥାନ ମାନତ ସହଇ, ଦେଖନ୍ତି ସଂକେତ ସ୍ଥାନ ମାନତ ସହଇ। ନିସ୍ତରିଲୁ ବୋଲିଣ କରନ୍ତି ହରିଧ୍ୱନି, ଶ୍ରୀମୁଖ ଦେଖି ପୁଲକ ହନ୍ତି ପୁଣି ପୁଣି, ଶ୍ରୀମୁଖ ଦେଖି ପୁଲକ ହୁଅନ୍ତି ପୁଣି ପୁଣି,
श्रीमुख देखी पुलक भक्ति पुणी पुणी। तेणु जितेबाला प्रभु आग को जाउछंती तांकर से रासस्थल वृंदावनर रासस्थल जितेबाला से स्थान को जाउछंती सेतेबेले जमिति प्रभु आसुछंती प्रभुंकर आगमन देखी आज बसंत कोकिल आज राब दबाकू लागिले। अबसंतरे बसंत घन घन बहिला आउ वृक्ष माने ये जो वृक्ष लता माने आज जमिति सतेज हो गले। प्रभु आसुछंती दिने जितेबाला ए कुंजवन जितेबाला शोभा लगुला जितेबाला प्रभु श्रीकृष्ण 16 सहस्र गोपाळुणी मानकु आनी 16 सहस्र गोई मानकु आनी एटी राहस करुथिले। आहा जेमिति लागुथिला ये तो क्षेत्र नुहे ये होची वैकुंठ। तेणु वैकुंठ भली लगुला आज प्रभुंकर आगमन होईछि। तेणु सेइथिपाई वृंदावन रे धीरे धीरे बसंतर मलय पवन बही जाउछि आउ बसंत कोकिल माने आज कुहुकु राब छाड़ुछंती एमिति आनंद विभोर हो जाउछंती। ये सब को देखी आज अक्रूर आउ उद्धव आश्चर्यचकित हो जाइछंती। से शोभा को देखी आज भाव विहल हो जाइछंती उद्धव आउ अक्रूर। जेतेबेले आज समस्ते सतेज हो जाइछंती जमुना कदम्ब वन आज वृंदावन एक कुंज कानन सबु आज समस्त आज सचेत हो जाइछंती। अबसंतरे बसंत बहुची आज जीवजंतु माने जेमिति पूर्व भली पुणी थरे श्रीकृष्ण को मुख को चाहि रहिछंती। आउ केतेबेले श्रीकृष्णकर बंशी बाजिबो ताकू केवल अपेक्षा करिछंती। केतेबेले कृष्णकर बंशी बाजिबो कदम्ब मूलरे त्रिभंगी ठाणी रे छिड़ाई बंशी बजेबे आउ राधा आदि गोपाळुणी माने समस्ते धाईकी आसिबे। ए कथा को आज लक्ष्य करिछंती समस्ते कुंजवन वृंदावन जमुना कूल जमुना पुलिन से कदम मूल समस्त अपेक्षा करिछंती। उद्धव क्रूर को देखांती क्रीड़ा स्थान रथ चलांती से माने होई हर्षमन पुणी जाई वृंदावने पसी नंदबस देखती से क्रीड़ा स्थान मानकु प्रत्यक्ष पक्षीए देखी कृष्ण को हुअती उसत एते क्रीड़ा रंग करी थिले गोपीनाथ गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन। तेणु जिते उद्धव अक्रूर जाई पहुँची जाइछंती प्रभु गोटी गोटी करी देखई दउछंती ये होची वृंदावन ये होची कुंजवन ये होची मोर क्रीड़ा स्थान एइटी वृंदा सहित एइटी राधा सहित एइटी 16 सहस्र गोपवाणी सहित एइटी केते केते गोपी मानक सहित मु बसी रास क्रीड़ा करी ये सब को देखी आज हाथ जोड़ीछंती उद्धव आ अक्रूर। हे प्रभु हे लीलामय आपणकर लीला को किए बा बुझिबो। तेणु आज अक्रूर उद्धव आज प्रणाम जनाउछंती जे जेतेबेले जाई पहुँची जाइछंती जो वृंदावन जो कुंजवन आज जमिति झाउली पड़िथिले आज से माने सतेज हो जाइछंती। पक्षी माने किचिरी किचिरी शब्द करी जेतेबेले राब छाड़ुथिले किंतु एबे सेतेबेले पक्षी माने किचिरी मिचिरी छाड़ू नथिले राब छाड़ू नथिले किंतु जेतेबेले कृष्ण आसी पहुँची गले ना सेतेबेले समस्त पक्षी माने आज किचिरी मिचिरी शब्द करी आज जमिति प्रकम्पित करूछंती से वन को एमिति एक अलौकिक वन एमिति एक अलौकिक वन को देखी आश्चर्यचकित हो जाउछंती उद्धव आ अक्रूर। तेणु आग को जाउछंती प्रभु नहीं जाउछंती से मधुवन को जो मधुवन रे राधा सहित रास क्रीड़ा करती से मधुवन रे जाई जेतले पहुँची गले। तेणु राधा सह रास क्रीड़ा यही जगार करुथिले। तेणु प्रभु देखई दउछंती चिन्हई दउछंती जई रे देखंती जेते थिला क्रीड़ा स्थान जई रास क्रीड़ा करी थिले 16 दिन जई रास क्रीड़ा करी थिले 16 दिन जई रास क्रीड़ा करी थिले 16 दिन सेई कथा मान सबु मने मने
तेणु आज मधुबन तोटा को नहीं जाउछंती मधुबन से मधुबनर शोभा को आज चाही पारुनांती उद्धव अक्रूर। इति सुंदर जो वृक्ष मानक केते प्रकार फूल ए संसार सारा फूल जमीती से जगह आज फुटी उठुची आउ से बासना जमीती नंदन बनर बासना स्वर्गर से नंदन बन भी कम पड़ीज। तेणु एति सुंदर बासना आज जमीती भाव विहल हो जाउछंती भाव गदगद हो जाउछंती उद्धव अक्रूर। प्रभु कहउछंती हे उद्धव हे अक्रूर ए होची सेही मधुबन जो मधुबन रे 16 सहस्र गोपबाळी की धरी 16 दिन पर्यंत एठी रास क्रीड़ा करिथिली। तेणु ताकू देखुचंती पुणी रथरे बसी आगक आगक जाउछंती आउ गोटे स्थान को देखीदेले सेटा होची गुप्त वृंदावन जो गुप्त वृंदावन रही। तेणु आज प्रभु कहउछंती ए होची गुप्त वृंदावन ए जगह को 1600 बाली माने केही भी आसी पारंतिनी एठी केवल राधा छड़ा ए जगह को केही भी आसी पारंतिनी। तेणु तार नाम होची गुप्त वृंदावन। तेणु 16 सहस्र गोपबाळी माने जेतेबेले मते खोजुथिले जेतेबेले मते खोजी न पाई सेतेबेले बायाणी भलिया होउथिले बायाणी भली बुलुथिले चारिआडे घुरी बुलुथिले सेतेबेले राधांक सह मु गुप्त वृंदावन रे रहे। आ गोटे कथा जानिछ जेतेबेले राधा को मु कंठ देकी जाए मु निश्चित भाव में आसबि आ तुमे अपेक्षा करिवो संध्या प्रहररू अपेक्षा करी थांती राधा रानी हेले हेले जेतेबेले मधुबन वृंदावन कुंजवन ए सबु आडे बुली बुली गोपबाळीक सहित बुली बुली मु आसी पारे ना रात्रि एमिति कहा पुरे मु रही जाए। तेणु ए कथा राधा सही पारंतिनी जेतेबेले सकाळे सकाळे आसी पहुँची जाए सेतेबेले राधा रानी मान करती सेतेबेले राधा रानी मान करती आ राधांकर मान भंजन करबा पाई मते केते कष्ट करबा को पड़े। राधांकर मान भंजन करबा पाई मु तांकर पाद को मध्य धरी दिए। राधा रानी एते एते महान मते मते से अविलंबे क्षमा करी देथांती मो रूप को चाही देले ना मो आखिरे आखि मिसी गले से संगे संगे तरली जाती आ मते से क्षमा करी दियंती। तेणु ये होची सेही गुप्त वृंदावन जो गुप्त वृंदावन को थरे आसिले निश्चित भाव में जन्म जन्मर कष्ट दुख सबकिछि भूली जाती। तेणु आज उद्धव अक्रूर आज से गुप्त वृंदावन भितर बुली बुली मन को शांत करुछंती पवित्र करुछंती। आहा सतरे केड़े सुंदर ए बन जेमिति लागुछि आमे गोपपुरे नुह आमे वैकुंठपुरे रहीछु ए वैकुंठपुरर नंदन बनरे रहीछु। तेणु आज उद्धव अक्रूर को आखिरु धारा धारा लुह बही जाउछि खुशीर लुह। तेणु जेतेबेले उद्धव आ अक्रूर मने मने खुशी होउछंती आहा सतरे प्रभु आपणकर लीला बहुत विचित्र आपण जेमिति विचित्र ए कुंजवन सेमिति विचित्र जाकि यार लटा कोठु जाई कि शेष होइछि ता काहा को अजଣା। जड़े गोपी जदि गोटे लता कुंजवन रे लुचि पड़िबो ताले आउ जड़े गोपी जेते चेष्टा कले भी ताकू खोजिक पाइबनी किंतु तारी पाखरे थिबो से कुंज लटा भितर एमिति गुड़े होइकी रहिथिबो जाकि सी मध्य क्या देखी पारिबनी। तेणु एते सुंदर सर्जना जहाँकि अविश्वसनीय जहाँकि विश्वास मध्य करि हबनी। तेणु एभली भाव में लता कुंज वन सबू सृष्टि करिसेंती आपण। धन्य प्रभु धन्य तुमर लीला। उद्धव अक्रूर देखी सिरे कर देले क्रीड़ा स्थान मान ताकू देखाई न देले क्रीड़ा स्थान मान ताकू देखाई न देले क्रीड़ा स्थान मान ताकू देखाई न देले। कुंज वन मध्य पशि लेक नारायण दुई जन को बसाई आपणार थेण दुई जन को बसाई आपणार थेण दुई जन को बसाई आपणार थेण। वृंदावन देखी न से माने निस्तरिले गोविंद कवाल क्रीड़ा स्थान निरेखिले गोविंद कवाल क्रीड़ा स्थान निरेखिले गोविंद कवाल क्रीड़ा
ସ୍ଥାନ ନିରେଖିଲେ। ତେଣୁ ଆଗକୁ ରଥ ଯାଉଛି, ପ୍ରଭୁ ଦେଖେଇକି ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତେଣୁ ସେ କୁଞ୍ଜବନ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେଇଠି ଦେଖିଲେ ଗୋପ ବାଳକ ଏବଂ ଗୋପ ବାଳୀମାନେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଖେଳକୁଦ କରନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖିଲେ ସେ ଜାଗାରେ ଚନ୍ଦନ ଘୋରନ୍ତି। ଗୋପ ବାଳକମାନେ ସବୁବେଳେ ଚନ୍ଦନ ଘୋରି ଆଜି ଲେପନ କରନ୍ତି। ଆଉ ଗୋପ ବାଳୀମାନେ ହଳଦୀ ମାଖି ହୁଅନ୍ତି। ସେ ଜାଗାରେ ସବୁ ହଳଦୀ ମଳୁଖ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଚନ୍ଦନ ସବୁ ଛିଟା ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଦେଖେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧବ ଆଉ ଅକ୍ରୁରକୁ, ଏଇ ଦେଖ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଏ ଚନ୍ଦନ ଛିଟା କେମିତି ସେମିତି ରହିଛି, ଆଉ ଏ ହଳଦୀ ମଳୁଖ ସବୁ ସେମିତି ପଡ଼ିଛି। ଏ ହେଉଛି ମୋର କ୍ରୀଡ଼ା ସ୍ଥାନ। ଏଠି ଗୋପବାଳୀ ଗୋପ ବାଳକମାନେ ମୋର ଅଷ୍ଟ ସଖାମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆସି ଖେଳୁଥିଲେ। ଏଇ ଜାଗାରେ ଚନ୍ଦନ ବୋଳି ହେଉଥିଲୁ, ଏଇ ଜାଗାରେ ହଳଦୀ ବୋଳି ହେଉଥିଲୁ। ତେଣୁ ଏମିତି ସବୁ ଜାଗାକୁ ଦର୍ଶନ କରି କରି ଯାଉଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧବ ଆଉ ଅକ୍ରୁର। କୁଙ୍କୁମ ନେଇନ କୃଷ୍ଣ ଅଙ୍ଗରେ ଲେପିଲେ, ଛିଟାମଳ କୁଟି ପଡ଼ି ଥିଲା ଯେଉଁ ସ୍ଥଳେ। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀମଧୁସୂଦନ, ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀମଧୁସୂଦନ। ଉଦ୍ଧବ କ୍ରୂରତା ମଥାରେ ଘେନିଲେ, ନିସ୍ତରିଲୁ ନିସ୍ତରିଲୁ ବୋଲି ନ ବୋଇଲେ। ନିସ୍ତରିଲୁ ନିସ୍ତରିଲୁ ବୋଲି ନ ବୋଇଲେ, ନିସ୍ତରିଲୁ ନିସ୍ତରିଲୁ ବୋଲି ନ ବୋଇଲେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ହଳଦୀ ମୁକୁଟିକୁ ନେଇ ଆଜି ଦେହରେ ବୋଳି ହେଉଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧବ ଅକ୍ରୁର, ଚନ୍ଦନ ଛିଟା ଲାଗିଛି, ଚନ୍ଦନକୁ ବୋଳି ହେଉଛନ୍ତି। ଆନନ୍ଦ ଗଦଗଦ ହେଇ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ସେ ଜାଗାରେ ଗଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି, ଗଡ଼ି ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଉଦ୍ଧବ ଅକ୍ରୁର ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଗଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ଗଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆହା ସତରେ କେଡ଼େ ଭାଗ୍ୟବାନ ଆମେ। ଦାରୁକ ରଥ ବାହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଘୋଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ବୋଧେ ଶୋଷ ହେଲାଣି। ତେଣୁ ଘୋଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯମୁନା ଜଳ ପାଖକୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯମୁନା ପାଖକୁ ଯେ ଘୋଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ସୁନ୍ଦର କଥା ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆଜି ତ ସମୟ ଇଶାରା ଦେଲାଣି, ଆଜି ପାଇଁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା। ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜ ଭଜ ରେ, 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 ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଗୋବିନ୍ଦ, ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଗୋବିନ୍ଦ, ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜ ଭଜ ରେ, ରାଧେ 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 ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜ ଭଜ